Les gants avaient le droit de tape, c'était le droit de confisquer un quart de tous les céréales transportées sur la Lys et l'Escaut, les deux rivières Gand. Et ce privilège a fait de Gand une ville très riche au Moyen-Âge. Au XIIIe siècle, Gand avait déjà 60 000 habitants. C'était la ville deuxième plus grande au nord des Alpes. La maison grise à gauche est un entrepôt en grès. C'était construit en 1200, et possiblement c'est le pignon arrêtant le plus ancien du monde. Mais ce n'est pas sûr parce qu'on dit la même chose au Pays-Bas et en Allemagne. Ça dépend qui écrit l'histoire. So we start the story of Ghent here in the most important harbor of the medieval Ghent. This was a grain harbor. All the grain came from France by the river Lys, this river, and then the grain was traded here. And this way Ghent started to flourish. By the 13th century we had 60,000 inhabitants. Today that doesn't sound spectacular, but at that time this was the second largest city in the north of the Alps after Paris, the medieval metropole. All the grain was being stored in house like the grain house on our left. It was built in the year 1200. Now the exceptional thing here in Ghent is the variety of styles. If we look around, we can see 800 years of architectural history in one look. And that's something you don't find in a lot of cities, because Ghent had a lot of different phases, and we had all these influences. We're quite central Europe, so we had all these influences from the Dutch, the French, the Spanish, the Austrians, the Germans. And so we can enjoy 800 years of architectural history in one look. Wat de talen betreft, vertel soms wel eens iets anders ook per taal. Het geeft u de kans om af en toe eens iets extra mee te pikken, volledig vrijblijvend. Een van onze bijnamen in Gent is het Manhattan van de middeleeuwen. En links zie je waarom. Vooraan heb je de Sint-Niklaaskerk uit de 13e eeuw. In het midden zie je het Belfort. Dat is de belangrijkste toren, want die beeldt de macht van de stad uit. Met een gouden draak bovenaan als de symbolische beschermer. En daarachteraan zie je de Sint-Baaskathedraal, waar je de aanbidding van het Lam Gods kan bewonderen, van de gebroeders van Eyck. À gauche, nous admirons le Manhattan de Moyen-Âge, les trois tours de Gand. La première église s'appelle l'église Saint-Nicolas du XIIIe siècle. Le deuxième tour, le Belfry. Le Belfry est vraiment typique comme Belgique en France, mais c'était la symbole de l'autorité de la ville. Vous voyez un dragon doré sur le Belfry, c'est un dragon qui protège les Gantois. Et au fond, vous voyez la cathédrale Saint-Bavois. Vous y trouverez le célèbre tableau L'adoration de l'arbre mystique de Frère Van Eyck, le sommet des primitifs flamands. One of our nicknames in Ghent is the Manhattan of the Middle Ages, because of our famous medieval skyline. In the front we have the St. Nicholas Church from the 13th century. Then in the middle we see the Belfry. That's the most important tower. The Belfry symbolizes the autonomy of the city. It has a golden dragon on top as a symbolic protection. Now why a dragon? Well, the Vikings were here, and they had a dragon on their boat. And that looked intimidating, it looked tough. So centuries later, the Ghenters decided we need a dragon as well. Dragons are super cool. And so we got ourselves a dragon as a symbolic protector. And then all the way in the back we saw the St. Bava Cathedral, and there you can find the world famous painting, The Adoration of the Mystic Lamp by our brothers Van Eyck. The absolute highlight of the Flemish primitives, which we can also see on the left hand side. The graffiti refers to The Monuments Man. That's a movie by George Clooney about stolen paintings by the Nazis. The movie starts with the theft of our painting. Le graffiti à gauche des références d'un film, Le Monuments Man. C'est un film de George Clooney au sujet de peintures volées par les nazis, dont Adoration de l'arbre mystique. De graffiti links is een knipoog naar The Monuments Man. Dat is een film van George Clooney over gestolen kunstwerken tijdens de Tweede Wereldoorlog. De film begon met de diefstal van het Lam Gods, vandaar.
Non, pas tous. Ondertussen zien we aan de rechterkant het pand. Dat was een Dominicanenklooster uit de 13e eeuw. Vandaag kan u het kopen. Voor 4,3 miljoen euro is het van u. Het valt inderdaad mee, want het is echt zeker 4 keer zo groot als wat we van hier kunnen zien. Tijdens de beeldenstorm hebben ze hier de hele katholieke bibliotheek door het raam gegooid. En 30.000 met de hand geschreven boeken verdwenen hier in de lei. Dan kon u zomaar over de rivier stappen op droge voeten. Beetje zonde. In die tijd was de lei 5 meter diep. Vandaag is de diepte hier 1,5 meter. En 1 keer per jaar verlagen we het waterniveau in de stad. En dan halen we alle fietsen uit het water. Het zijn er zo'n 300 per jaar. Het zijn geen Amsterdamse cijfers, maar we doen ons best. Daar zijn er 25.000. À droite, nous voyons le pont. C'est un monastère des Dominicains. Le bâtiment était construit en style roman au XIIIe siècle avec des pierres de Tournai. Pendant la Réformation, les protestants ont jeté plus de 30 000 manuscrits dans la Lys. Et le mythe raconte qu'on pouvait traverser la Lys sans se mouiller les pieds. À l'époque, la profondeur de la Lys de 5 mètres. Aujourd'hui, la profondeur au centre fait 1,5 mètres et chaque nez baisse le niveau de l'eau afin de repêcher tous les vélos. Et ça fait 300 vélos par an. Parce que quand nous avons plus de 70 minutes de haut et en Belgique nous avons 1700 types de bière, et voilà le résultat. Aujourd'hui, le bâtiment est une part de l'université de Ghent. Et c'est à vendre pour 4 millions d'euros. The building on the left is for sale for a little bit over 4 million euros. It's yours. Today it belongs to a university. Originally this was a Dominican monastery. It was built in the 13th century. But the Dominicans were Catholic, we were Catholic in all of our history. But in the 16th century we had the Reformation going on, a lot of religious conflicts, and the Catholic library got destroyed here. 30,000 handwritten books were thrown through the window into the river. They say you could cross the river here without getting your feet wet. Quite a shame. But we got civilized. We do not throw books in the water anymore. Today we do this with bicycles. Every year they find 300 bicycles in the Ghent River. And now you're maybe thinking, the Belgians don't like bicycles? No, we love bicycles. But Ghent has more than 70,000 students, and Belgium has 1,700 different beers. Sometimes the combination goes wrong. Sometimes the combination goes right, but that's another story. And today the Ghent University is ranked number 71 worldwide. We are famous for medical science. Deze hele mooie Sint-Michielsbrug werd gebouwd voor de Wereldexpo. Die ging in Gent door in 1913. Met deze brug hadden de rijke toeristen een mooi uitzicht op de torens rechts binnen, als ze de stad binnenreden op een koets. En ook het oude postkantoor werd gebouwd voor die Wereldexpo, in het voorbij rechts. Dit gebouw is ons een internationale uitstraling geven. Dat heeft wat geduurd, maar dat is gelukt. Vandaag zit hier een Albert Heijn in de kelder. Le pont Saint-Michel et le bureau de poste à droite ont été construits au style néogothique à l'occasion de l'exposition universelle en 1913. Le pont était inspiré par le pont Neuf à Paris et le tour à droite par le Big Ben à Londres pour offrir donc un caractère international. The St. Michael's Bridge and the old post office on the right hand side were built together for the World Exposition. We had a World Fair in Ghent in 1913. The bridge behind us got inspired by the Pont Neuf in Paris, and then the tower on the right by the tower that holds the Big Ben, to give Ghent a more international character. By the way, I forgot to ask the English speakers, like, where do you come from? Which nationalities do we have on board? Italian? Indonesian? Brazilian? Any other nationalities?
nog een kleine quiz doen over die verbeelding. Daar links heb je dat mooie beige huis met het gouden schip bovenaan, de door de wind, een beetje moeilijk te zien. En op die gevel zie je leeuwenkoppen en ankers. En boven die ankers zien we nog een dier. Wat zien we daar? Geef even tijd om na te denken terwijl ik vertaal. Regardez les animaux sur la façade beige. Nous voyons des lions sur la façade, mais nous voyons autre animal aussi. C'est quoi ça? Je vais vous donner un instant. Let's do a little quiz about imagination all together. That's a bunch of creamy colored house on the left. We see lion heads and anchors, and then above the anchors we see another animal. What do we see? Een walvis. Bedankt voor de leukste inzending van de dag. Het is wel niet juist. I can already tell you it's not a goldfish. Or any fish. Est-ce que vous avez des suggestions? Nee? Het moet een dolfijn voorstellen. C'est l'interprétation d'un dauphin. Je pense que l'architecte n'a jamais vu ces planètes au XVIIIe siècle. It's supposed to be a dolphin. It's the 18th century idea of a dolphin, of course, which was inspired by the Romans. At that time they were big fans of the classical era. Er zijn ook veel mensen manieren om een dolfijn voor te stellen. Dus nu gaat ons dak heel dicht tegen ons hoofd komen. Dus dat niet naar beneden gaan, je leeft dan heel luid roepen. Zeker achteraan, want dat zie ik niet altijd goed. If the roof in the back doesn't come close to your head, please shout. Direct voor ons hebben we de oude vismijn, daar vindt u inderdaad de toeristische dienst. En aan rechts heb je het grote vleeshuis met de 15e eeuw. Voor eeuwenlang was dat de enige plaats waar je vlees kon kopen in de stad. Vlees dat bijna ging rotten, gingen ze braden om langer te bewaren en dat werd dan aan armen verkocht, in dat gebraden vlees. Want daar komt blijkbaar door braderie. En dat begon met vlees aan korting en dat werd dan alles aan korting. We hebben vandaag een braderie in de stad. Een weetje van de dag. À gauche, vous voyez l'ancien marché de poissons, où se trouve l'agence de tourisme. Et à droite, vous voyez le grand vent de viande du 15e siècle. Depuis les siècles, c'était le seul endroit où on pouvait acheter et vendre la viande. Ainsi, il était plus facile de contrôler la qualité et le prix. C'est fermé aujourd'hui parce qu'elle est en train de rénover le monument. On the left-hand side, you have the old fish market, where you can find our tourist office. And then on the right, we have the meat market from the 15th century. For centuries long, this was the only place where you could buy meat in the city. This made it easier to check on the price and quality. Today, the meat market is closed because of a renovation. In Ghent, we have more than 400 protected monuments, so there is always one that needs a little bit of love. But today, that's the meat market.